পাড়ে যাচ্ছি ওই পদ্মা নদীতে ইলিশ মাছ ধরতে। আজকে কই কি আছে মাছ নিয়ে আসবো আজকে। আগের দিন এক বস্তা মাছ নিয়ে আসতে পারিনি, আজকে এক বালতি মাছ নিয়ে। अरे कहना क्या चाहते देखी माछटा देखी कोई देखी माछ। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। दिखा